Wala pa. Wala pa. Tagal naman ito. Ano yung O? Ba't ka kasi? Ulitin mo. Makikita yan eh. Game na. Why? O yung 7-letter word. I cannot, you must, spell the word John Ray. John Ray lang ha? Oo. Gina? Oo. Yeah. Ha? Wait lang. Oo. Gina? Oo. Okay. Nakakaya to ha? Nakakaya. Oh! Lambutan mo naman! Lambutan mo! Wala ako dyan! Oh, five mo. H. H. May guhit yun, puro capital. N. Grabe naman yun! N. N na! N. 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 Anong N yan? R. R ba yun? Face muna. A. Oh, yeah, sige. R. R. R? Oo. Kung ilan to? R. R? Oo! Capital! Capital. Capital letter. Grabe naman yun! Ano yun? Capital! Bilisan mo, tagal! Anong I yan? Parang I at saka J. Na ako. A. Capital A. One. Time. Why? Last. Ano yung may paggalan? Ano yung paggalan? Bala ka, capital. Kailangan. Parang may ganun. Yung may ganun na, yeah. Yeah. Yeah, right. Paano yung una? Ikaw, paggalan? Bala ka. Ay, ano? Parang di ka nagsusulat eh. No? Inuuna mo ba yung baba pag nag-uway ka? Oh? Oh! Oh! Akaway naman dyan kay John Ray. Pasa mo sa Magpapiyar daw ka. Pasa mo, Ken. Pasa mo, Pep. Pasa.